Good morning. It's another day in the island of Oahu, Hawaii, Paradise Island. It's kind of little bit raining today, but I'll show you another part of the island. Okay, thank you. Have a great day. Choose their Buy the Gig plan and pay for just the data you use at just $14 a gig. And nationwide 5G is included with both plans at no extra cost. Plus, enjoy unlimited talk and text, and there's no added taxes, fees, or contracts. So, switch to Spectrum. To an automatic voice message system. 808-726-152-9 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
Ano pa dyan? Huwag lang lang yung magbitan. Ipaspasan naman basi. Hindi nga tagtutudo, Jeparm. Siguro. Hindi ka sarsarita mo muna. Medyo. Tapay. Kita na kan telugan na. Siya na yan na. May tumalong tapoli. May kinuha na. Ang laglagutok. Naglagutok. Ganda ka naglaglagutok. Ulmon itaya. Ingka tapam na bigat. Yeah. Imulam to di bawang nga. Ay, Kato nagmula. Dadalagkan no. kaya binatek sila. Dadunod na ibo. Nagtugtodo dyan eh. Maya. Sinibugang nga rin DJ pagmulaan. No. Api ibaga mga DJ nagkapon tila suna ko nagdi ka nakita di nga nakadaduti ko ana. Alis. Ano? Ana tigi di pinatpatay mo. Masukay ko mga rudaan. Kinasukaya. Alis. Sinukay mo? Nagwapelaan. Unang made Naparaw-paw. sukay mo. Kaya alis to lang asukaya. Samo si Bugaan. Tulan no nones ti day off ko. 6 days kami. Na kami amin. Masukay sa maganaganan na si Bugang. Sa mga tulong. Lalo Japan. Apa yang ada forecast di Tatudo?
Iti Julie Alcantara, yung kate Sawan Jong. asawa ni Jong. Sa todo to. Lalagyan maganda. Ni Kiko Junior. Danito. Tartaraok din. Ana maulo. Napunta nagcamping man na.
tayo itong compound, di pagpapalanda, kamping na mapandag, gala, ikasadag, tutulong. Ganyan. Wailuwa, ano to, Wailuwa tayo? Laod. Anak kaya ng Sangeti Equality Act. I have no idea. Apa eh? The House passed the Equality Act yesterday by a narrow margin, mostly along party lines, with 3 Republicans joining with the Democrats in voting for this dangerous legislation. Now it will go before the Senate. Stimulus na yan. Equality Act muna natin sa mga. If passed, the Equality Act would devastate women's sports and open the door for men who identify as women in restrooms, dorms, locker rooms, women's shelters, and much more. You can. Yeah, Pelosi. 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 Ni apa gawid man data. Siya na TJ. Si data.
Todo ka din. Yeah.